Ok, iba jota. Sa bele ni yenye ka video gene ere na sino kuma do de bendaw. Nana. 6 ans, mbora ka un grand sœur ka video laje a énervé lemba avec a justifié a un toro ko jugu safi koni. Safi jabate. Ko do wulle no akama ko bigini fanu. We pacha kan fola malieni ni rawte Guinée atiga accent Guinée kuma kandi mena vocali in kala me soro kan ta da kan quoi mais ça fait yene déçu doni ay déçu quoi pourquoi nyani nga quoi ngo pourquoi il te pense que carrière ira la mundi la de est-ce que e ka justification mena do bon na au contraire nga ko to empire di parce que ina direct que sans ba tike ka yala na yi e a digira la de ay dinde fo bien sûr a digira la ke mais mena kuma ni mami ti yere doni nana bidaka ya billahi mi yere fi mena kuma mulubaliya ina ma dabla obega minyine oba soro de na dunya soro billahi ma do autisa ko lokoro wallahi ay ni vocali ay ni la meman denga woni escroc denga woni muna fu denga wan to do asira zara la nyama ka kono kadi sene mi kadilati atesanna entra de mena bigin ne fait na brabal na kate bigin ne fait on veut plus d'elle, on ne veut plus de Safi Diabaté, point final, on ne veut plus de Safi Diabaté. Nyang boding il t'a fait qui relanya, il t'a fait comme relanya. Moi je suis prête. Walay bilay talazima TikTok elle était, je suis prête à faire pas de tous contre ceux, je suis prête. Walay bilay talay. Je suis prête. Nyamboding. Si la canane ni na groupe kono. Le combat commence. Ça fait pas ni possible groupe kono. Sani mo beleliene no sani jeli beleliene le beginning prele kanelo. Ne bessa woli nyuma kilena. Yo meni. Antolona. Bo e kani mi nyamo ko de laje. Te wuli ka tabarake. Naw ma batar de nya dabla jamana ngono ka wuli ka barake. Mulubali adogera la de. Aw ni saraka de nyamo ko den kuma. Ite wuli ka tabarake. Groupe ma nya yere groupe te se ka nya maye de mbalma muso memmi fine artiste
mali bigini kelendere mali artiste be men yoroni fo wi akala me ni ya sigile ko WhatsApp group ko fan club de bigini fan club de Safi fan club de Mariamba fan club de karata iyere nyini ni mi yere nyini ube kungo sima kungo mi yere teseki yere boa kono fan club de uti fait profiter judo ube na u profiter ila kini dien be code do nyona sino fan club ni ka concert be fan club teseka mago nya yede ni tara kasola domina fan club teseka mago nya yi ni kungo gelembi dala fan club teseka mago nya yi bigini ni Mariamba ka mangana ya fan club ma se ka plonger abe ka Safi min nani o de plonger de mais mena neba ne kuma glange ginendi ibe se ka mali artiste kanu o yi ka droit mais feminye kana ida do mali artiste ni nyogonche o ti ka droit de o ti ka devoir fana jeli ka bintu be artiste be ani minun te be muna ite fan club su ko tola Safi mana ja chogo tana ja kateme malion kan bigini mana ja chogo tana ja kateme malion kan mali a wolola mali de la barajuru be mali de la malion tadu ni ko be bigi fe ye iba fe kanuna o ye ka dura yu mais anna figi denya fan club ka ana balma o kodo nyogona minu nyana maka takabo de kun kono akume dibila minu nya takana bla kele yele kan aku nogale no minu nya ko ka je kana sigi e ka nye boafe ay ni ko ba no lu ko do nyogona ne bayi sollay mata mande minyi nga iko Safi nyengo de yekuma chama fo depuis kuno na tlobe ni vocal na do rebe ka boka video ke obeka Safi neni ne bi nyini kuma kilina Safi be kan neni bigini ni kama e ko bigini be kan neni ko uka Safi neni kana bigini neni ononde quoi me fiki nyini nga quoi ni sa bigini kamate jonne be Safi nani bi Safi be kana ni jonne kama bigini tia Mariamba ka fanu nga Safi fane ni ka bane ni grâce à qui bigini tia Mariamba ni Safi be nyokon soro mundi la jion kono uma sigi chekelen ku ute sina yalla siratu ni nyokon che ni bigini kamate Mariamba ka fanu be Safi soro sira juma fe ka fane ni nga bane ni sira juma ay ka u faw dew ni doni ka baw dew ni doni kelen quoi ni bigini kamate Mariamba ni Safi be musoro je ko juma ni la ne akla ala mamme we video do boka photo la boya ko Mariamba ma Safi e je fancy na magera la ka selfie kenai na magera la ka photo kenai Safi ya ira de l'ennemi de mon ennemi ne pourra pas être mon ami. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et tu sais que tu mami ngoko na en soroka ben fra o katla kataki etri we nan figi denya de Safi ma flafo ay kele ndro ne fo ni aye alors do na ma mene del foro wele ngo petit Safi ma fo ikela ibe bigini kele la y a pas de souci mais Safi e munti la ako ma ko général ako ne nkale ala ne kira la Safi kad ne fo ite Safi kon no kono ka nyisi Safi ma mais Safi kele ndro parce que ne bigini be nyoko fe aya fo nyene tango me petit kana mo kele go parce que ani karsa kadi eni karsa mandi ay mo bla parce que ani karsa mandi nenam karsa du mandi ibe so o tigi blade ba nyongiri ba hada madnya jonai me kan neni o ko wore ako chenre la yeni fa ko me layru di man de Safi neni bilani bi che maya yi video ga Safi neni bon Mariamba ka fan be mo afam ya tin mais ale afam ya parce que ne a expliqué ya afam ya mais pourquoi Safi ba be neni Mariamba fanon fait au nom de quoi? Au nom de qui? Safi ni Mariamba est-ce que la sikile ja ou furla chekele ma? Est-ce que ou chewe balma wi? Safi che jamu e jabate de. Mariamba che jamu awadon. Ko si kele onte o te nyon soro fo ila jengono. Safi kabe ala Safi dani Mariamba ma nyon soro kenela kele nga kuye kele ke mikro no fe. Kabi ala yuda uma keleke jatiki nofe kabi ala yuda uma delika furu chekelema kabi ala yuda kansina musatu ni nyonje kabi ala yuda kuma juguma delika teme uni nyonje mais Safi be ka neni bi Mariamba ka fanu mbolo Safi be ka neni bi mara ababe neni afabe neni achebe neni halu ba deun ta kanun neni réseaux sociaux ka à cause de qui au nom de qui
bigini a biaw be na sigi ko nu be safine ku ka safine ku ka bigini e cheme auta u yera don sa e me bi auta u ja auta u yera don goy me aute safidu billahi redu ne ma fie ngoni ma mo fe mo ya dabla ngo billahi be ko soro jin kono ne ma fie olute o ma fo ke ajobi la bi ajobi la shini we mi ngene ala do mandi ni mi yere mine billahi be ko si yere ma ala anga mi woro tanga dongli da jeni muso kelengi I présenter senka ko safi na face à face anga mi woro ta ni ya korobo billahi biga eregli jeni muso kelenga korobo mali kono mali be ma fo kunu ne ame bimina uga safi ka génération ay micro machine ye micro ta be boke billahi e bingini fanu bingini ga fanu be mi donc awu nongo ko da zakate giringiri ne banita don nga fi fande bingini molo de bingini fanu e safi fanu ndi yana ka tugu safi go anya ka concert wi yana ka tugu safi go bingini ngume bala bingini ngume prestation ke bala ni show dila ngo yani bingini ni safi ka nyogon don amadeli ka palais de la culture ta aga palais de la culture ta o kera safi kelenga encadrer ka blaka dongli da suna ko me dongli jumane da bingini ngume dongli dala de ya bingini ngume don jogodi do mina bigini ni mariamba be nyogon soro uruki njayga salon ngona ay ta video nyina ata do ma fo wi ko kana girin bila maka miri kununa na wuyem bla kuma na beni fani mbache mariamba ka fanu meka min fo te chende nere bena chende di awmaya ay ta google kan wala kata youtube san ka taper ko mariamba fait la paix avec bigini chez uruki jay ay ta nyina ka don o do aga bigini la jaga bilama la ni moko kele on dedu wala penin kera war mi no fa wa do na uto do shiko be fo yewu donc aya ko na baga bajuke kana aya kunta banga na na utte ko dombe ko ira wala billahi ala ni safite bigini de ne ni ay bi safi to be ka do mariama ni bigini ga kelela safi be ka taka neni mariamba fanu no fe sinon ni ali shini ni safi ni mariamba ni safi bigini fa afaka bigini ka saka bwa jenati ko bela mariamba ka fanu meta assister safi ka concert la awe ga kule ni pale minui ni safi ka fanu sama ka bwa chema bigini na chebe to sali ka beni fani mbache ni uye uboka fo lairen la urwa ala wa mama mfari ngoi mo shi man fari jigi de ka fari billahi awre be bo bara bo farale ya kan fo la ya safi ni be bigini fambi fe ni te bigini fe yani ga ke safi ni bigini fe te ki fani ba fe folo kana wuli ga da barake sunguru badde nyala e réseaux sociaux ça fait ko fan club aya nyaayere fan club sera ka nyaayere artiste u be kele be artiste ni nyongo bi fan club ko ni du foite nan fiki denya fan club te ni nana kibena mali artiste u deme y a pas de problème, soyez le bienvenu. Mais ni nana kibi nous fara mbalima muso mbalima ke toi fasola artiste ou bien fasola de amma SOS lancé marché kaka nan deme mali artiste ma deli ka boka SOS ke ka mako be fanuna est-ce que itlobe na ni taye ko artiste kadinye ibe se ka a deme ni fangai ibe se ka deme ika wari mais femia a hypocrite denya e kibi nous ko do nyona ire nyini ni ya koraba billahi ka bigini be boke ngoni ya korabo ne kale fani mbala ga bigini me boke abe boke nama boke ko be ngalo billahi ala kana to nga bla ko de kana to mawo maye dumni di mana bolo goshi ni ko bi bolo durati abolo durati ni ko be ngalo billahi ala kana to nga bla ko de kana to mawo maye dumni di mana bolo goshi ni ko bi bolo durati abolo durati ni ko be goshi bigine mu fa ka fanu so way nga ni ko bi dala utese gi deme atolu yere bolo kuma te kana di e maw ko fanning club ayo siga ututu kaye au kise jawnga ye ko awana wula ka taka toilet ko nyanyini mani ayo siga la haraka ko fanning club nawu nana kamera ngarti su fara nonga ku kanule ba udusu kuna bienvenue ne mais nawu nako e fara ku de ayta u fasola amma ko te malaya ne SOS mal lancé hein ko ka mo shi wole ko kana ndeme safi be kele ke jatiki ko law be kele la far ko fan club
ni te si jugu denya yɛrɛ tamasere kabi kunu aw kala no ka an ka Facebook et réseau TikTok ka an bolo Bagdad ye 1 2 3 Safi 1 2 3 Bikini 1 2 3 ajobe Safi fana na ne kunyi semba Bikini ngola ni ngundi soro ni kunyi semba fanene min kɛra la Bikini nɔfɛ billah maki fan na dama min ga shima ki yɛrɛ nɔfɛ akira Bikini de nɔfɛ sinon ni Safi ni mɔgɔ kelen min ngume concurrence ko kɛlɛ la o kun ya sunya mende o sute ka tama biya jeta manogote o sute ka tama est-ce que alu oni mami mezeka concurrence ke bli eno do kuma kɛlɛ la o mais o yo kɛlɛ kɛ babani wo kɛlɛ nana kɛ ya o bana bibi na ne ay fabe neni bi i fate ka neni ko Bikini i fate ka neni ko babani i fate ka neni ko jeta manogo i fabe ka neni Bikini de nɔfɛ ko muna i kɛra Bikini fɛ ko muna i y'a ladu ko muna i y'a ko k'a jɛ ko muna i b'a lado studio kɔnɔ ka dɔnkili dilan k'a d'a ma ko muna aw b'a dɔn aw bɛ tiɲɛ dɔn aw b'a kalama ni k'an ka micro da an ka dɔnkili da ni Mariamba ni Bikini jɔ kɛnɛ kan ni Bikini ma boli n ka kɛ ɲɛmɔgɔden ye an ka dɔnkili ta an ka micro ta an ka dɔnkili da ni y'a da Mariamba ni Bikini cɛ ni Bikini ma sɛntigɛnin jɛ ta kɔrɔ ko ne ɲamaden ye a k'a kɔrɔbɔ kɛ u kun tɛ ɲɔgɔn dɔn de ni y'a ye jama b'a kɔ Safi ko don ni Safi tɛ yen hali ni y'a sara k'a don sari konba kɔnɔ k'a bombarder a tɛ di jɔ Mamu ɲɛfɛ k'an ka micro da an ka dɔnkili da an kana kɛ Mamu fɛ kɛ an kana Mamu ka dɔnkili lamɛn kɛ mais a bɛ se min na o ye Ala de y'o d'a ma o ni Safi tɛ ni ye Bigi tɛ dɛ Bikini kelen tɛ dɛ i bɛ Bikini ɲɔgɔnna 100 n'an y'aw tɔw dama na yan tɔn dama na dɛ ni Safi Jabate tɛ Bikini b'a dɔn a n'a fa n'a ba cɛ a tɛ se k'i jɔ Mariamba ɲɛkɔrɔ ko dɔnkili da a tɛ se k'i jɔ denni ɲɛfɛ ko aw yɛrɛ b'a dɔn vous êtes témoin de ça a b'a da bɛ panka puruti min na aw de b'o nin fɔ Bigi tɛ nin fɔ a ka kɔrɔbɔ aw de bɛ ka nin fɔ Bikini tɛ sɔn dɔnkili ni da an ka micro da an ka jeliya kan fɔ an ka micro da an ka kule voix basse voix haute voix an ka taa an jɔ jama ɲɛfɛ ka jeliya kan fɔ ka dɔnkili da Bikini bɛ se k'i jɔ Mariamba ɲɛfɛ n'a y'a kɔrɔbɔ n'a ma micro kunu ko o kɔrɔ ko bɛ nkalon ye kana girin a ka fani ninnu kan dɛ ko a tɛ girin u tɛ exister dɛ a tɛ girin tɛ exister dɛ wadadaw don bilahi wadada faniw don ni y'a ye jama ye Bigi kanu Safi nɔfɛ don dɛ parce que ni Ala ye jelima ni Ala ye mɔgɔ jelima diya ka n'o kɛlɛ i gɛrɛ o tigi la man i bɛ mandiya dɔ sɔrɔ ni ko Bigi ni Mariamba k'an jɔ an ka dɔnkili da Safi tɛ yen a tɛ Safi kɔ a nɔrɔ t'a la a dawula t'a la bilahi dɔnkili da kan t'a bolo a mandiya t'a la n'a ma micro bila ka an tɛ Mamu capacité dɔn de an bɛ Mamu capacité dɔn o ye hali n'an ba la an b'a dɔn hali n'an bɛ ba mais ne bɛ maloya k'o fɔ wa ne bɛ sira jɔn ye k'o fɔ an k'an jɔ an ka dɔnkili da Mariamba capacité an t'a dɔn de an t'a dɔn wa k'an ka kule yɛrɛ ka pɛrɛn ka jeliya kan fɔ dɔnkili micro la e n'i ba cɛ Bigi bɛ se ka jɔ maa mun ye an ka voix basse da ka dɔnkili da tranquillité kɔnɔ e n'i ba cɛ Bigi bɛ se k'i jɔ maa mun ye yani Bigi ka tugu Safi ko ka bɛ Ala y'a d'a ma 500 000 vues sɔrɔ YouTube kan mais depuis a tugura Safi ko 2 millions de vues donc aw ɲagara o 2 millions de vues nin na k'a bɛna aw attaquer Safi la aw tilala c'est-à-dire duntulu banna sisan aw sera munitulu de ma aw tilala Mariamba la sisan donc sisan aw bɛna aw yɛrɛ bolo Mariamba sisan aw tilala o la quoi donc sisan aw b'aw attaquer el maestro aw b'aw attaquer la lion aw bɛna aw attaquer lion de la sisan ne ba ita filan tɛ cɛtigɛ bilahi a y'aw pan bilahi a y'aw bo fara a y'aw pan ye bo fara n'a ye nin kelen ni kɔrɔbɔ bilahi a bɛ k'aw bolo nkɔyɔ ye ni Bikini tɛ an ye Bikini kanu ni n'a ye Bikini kanu Safi kanu Bikini de kama ni Safi ye Bikini bila Bikini ka fan tɔ tɛ to mɔgɔ 15 a t'o bɔ fan tɛ Bikini bolo min bɛ se ka tigi ta bɛɛ ni fan ni ba cɛ maa kelen minnu bɛ taa tugulen do Safi kɔ san joli n'a ye concert organiser diɲɛ fan o fan o bɛ taa dɛ Bikini mana concert organiser o mɔgɔ kelenw de bɛ taa olu de bɛ taa ne o tɛ Bikini ka fan yɛrɛ yira anw na o tɛ exister
o tura ko ko safi sinon te ate gibi fani te ya be wadada utay bigi fani be bigi ni bolo munan tafo fani tabulu mo yere machi yere ti bi yere bo machi te ou mamu yi bala parce que ça fait que fanu meta tricher de kata voter bigi sinon face à face mamu maramba yere takata yere perdi hal maramba to o face à face yere kemeka yere adem soni ne abe micro do ma ko tade ini tanti kata nyabo haw kata awata da sinon mamu mani jokene ka bigi ngi jokene ka ko ay micro mine aga dogli da bigi baka micro ata ko dune aba dade ka boli na ma da ka boli ngake nyamoko di e bisa ki jo mamu nyefe kebe dongli da e sa fille est protégée ka ki ma girage e ka fano me boko o ko neni e tese ka boka femfo olu ha e bi sigi e ina ko fano me bolu ni jigilin dale me ko fan clubu isigi a fan e groupe e femi en train de seconde be groupe sigi e ni ko be fan clubu wadada sigi 606 mba sigi fo duru a bebe fa no be saka munya putre sinon jelaka jole juma be bigininda halaka concert bigin de sa concert live fugew safi eminu sebe ka dama be tolida halaka concert kana ka bay ka dongil korokoro nunu je yana ni safi ka nyonda eminu nda atolu daw jome tolu dame safi eminu sebe ka dama numéro 10 akoko jara jo aya ni ko jo numéro 10 sebe ka dama numéro 10 jo ya la ka dama aya ni ngadla design mi fait design ba nyedon bigiro beze c'est comme nabi nduga boka foko kabi i comparer umusangarela ote su bole dakamai aw kana usi kabe safi neni bi safi taki fani bagama ka boni ni mare macha koma nyana ka sera akogora ka fanu yere bolo ayre mana aka fan club mana ko no bigi sera be ala hauteur bois ni mare macha un mois dro aki fani bagama boy un mois ake ala kama ka ki wolo de ngoma ka bo bigi ni mare macha un mois dro na ni bigi make ko bobara la sumuni ka fumo ko tout ma fo pour l'éternité de idemuso do c'est ta fille ka soko foka duguje ma do itnason mais ake ala kama dron un mois bo un mois reka 15 jours bo bigini ni mara match mani ni safi bora ini mamuche 15 jours ni matunu ne matunu okoro ko bengalo mikoro ne yayi ni mabuli ka fumo ko tout 15 jours safi ka bo dron 15 jours e ba don ne ba don i ka fan club ba don malien ba don wa jeli musique la me ba ba don artiste kanu ma ba don tigi choki safi te eni mariam bache un mois ni ma dongli dada blaki take tegere fo i ka fmo ko tu ibe ke dongla ya no fe un mois dron ni safi bora no honje un mois billahi be iba ka dongli lamina ko ibe donki ako ibe ta kala no fe mo be ko dia u bolo awakla ka usera fo yere bena boka safi yere attaquer sisa aw tala mamula fo kana safi attaquer e ni safi kanu ba ote aw be mi kanu ba de bawla mo de baw ko mo ali jama be palmer ko te bigi ko wallahi aw be nyoko nege de ko noko palmer nani profiter palmer wo bigi no nu umanya ku bu profiter boy u profiter safi de la sinon jama de be bigi no ko palmer bi profiter la jama te bigi no ko palmer bi profiter la ko safi ka jama do ne na ta kala manya fo wi o na yo korobo ka baga ene panajita ya pas de problème aita mamu ba unye abe fuka ene panajita sans souci safi kana kuma do ma se wi akata uga ene panajita uku erata wallahi ni mamu ye femi ndan nunka fini go sila ta da finika ngo mamu mana femi nda auka wallahi asan awuji na ga jama minda piti gibaga mamu da auka aka haram yaku aya korabo aya ka ne panaji aya ke ala kama kata aka ka ne panaji ta aya yerata ni awu be sede aw ka wirata aya ke ala kama anya fara anta anjera go ayta mamu tele safi ka do eni mamu che ka samorota ka sangani di ema fo mogo betla kata e ka video ta YouTube za me ko wa bigire
3 millions de vies ke Mariam mama deli ko nyogona ke sinon yani ani Safi ka do nyogona kani Mariam mado uga clash la u flash ma 500,000 vies nange ande nyogona ni ngwa ko kera kuna sina ngura yani aw nyina na ngaw manyina ne aw nyi mi nyaw mo don ama boya ga jana ma tasma wuli chawla ya ko bigini ha anga wuli ka ko be la mara ya ko bigini e bi aw ta usigi ko fanning soit déjà fanning club ko aw be la le yon ni wara muso ko wonne ni ako to ko bigini ka be faka ga ele panajita aita wallahi isra bawbulu naw be se kola aita ngani mamu ye minda au kaya minga gela u bolto kana sagi ga do anga yane kamgo parce que si ma ame yokondo yangu kala ba ngajel muso korba bla kaya aita kaya intervention ke Safi ni bigini che awri beji mi na ni mamu che on to tanda uma yane o tante on bolo yane awde kila sababu yaw ni mamu kella suno ko tani mamu che yangu ama fengana ma fani na madli gamba ne ko foi tani mamu che demiseni do abaka dogi ga kankadi talambala fentanache awde nanaya kana ke victime ya onyo koro yanga soro kawde me kuyi wa amata uno fa ko so ama ujago ya kakana awde nana twango kanga dawi oni ikadiye no laba fanani barani kanu mase bo farala de kanu mase bo farala wa ni fanani barani ko do elemi anya farama mase oshila aita naw keleme se mamula wallahi aita bigi ni yali ka salon fa concert iga concert ni ya a organiser ka salon kono ala ata fo Safi ni chesa bigi ko me lancer de la hali ak me lancer ni mina o fana ya gen Safi de nyanama bi ala ma yani ga hilaba yani ke mai gi juju miri jujona i jujon la je mani vinga miri ko be ka ke iba be kalama parce que ite bo WhatsApp groupe ko non iba be kalama i ko me se ga intervenir ko ngunde se afo ka ta Safi dimi ko o labo o ka video ke o de ntoro quoi Safi te se ka boka video ke ka ndo ko mana nga devoir jumani anya diawladi parce que ango ko no mo kana na yelana nana ne fo mo be mo kana da yele maro ka yele fo ka bochi mi o to hebi che ka fo jamana ka jo aw man kuma suli joen aw ma fo nyanye ko yi aw ma tigati panye Safi na kanu mako yeya aw ma dele ku ka salfa wa aw ya soro ma million de views bangolo aya soro aw me million soro concert la aya soro me concert live ke entre ay tournée mondiale ke aw de tournée mondiale soro aw no fe aw de concert palais de la culture da aw no fe kono te yana ka tuku Safi ko kabe ala e bigida palais de la culture tere hala ma dele ga lycée kodon so ta folo ni nauto kalama naw nyina na ko jugu enne ma nyina ako suba aka bigi mondiali kuma iga fanu fe anga daya no ya korobo ama ku bolo baro ka shoye ya billahi abeke maka ngoye o dakono ne tombe pas dans le piège. Quel genre de piège? Il n'y a pas de piège. Je ne vais jamais accepter que les Black Cross sortent pour insulter ma grande sœur. Ça c'est inacceptable. Black Cross là, piège koto là. Je ne vais jamais accepter que Black Cross kana sigi. Soune kela kanu sigi. Comme mana quand vous avez mal là, nya faut djembe kabi au début jusqu'à aujourd'hui. Ni attaquer sa fille, t'es attaqué à moi. Je le dis haut et fort et je le répète. Ne me same ça Safi no fait de. Ne te hypocrite kanu e kelendron de yakuma te chaya. Je le dis haut et fort. Ni chao chekera musokera cheni attaquer Safi le ben jole soro billahi. Ne le sumayara faut attaquer Safi be boka kuma. Suno Safi e min fo ne de kunga fo. Ne le shiko kunga fo. Na u ko ka u fale na u di anina. Ka u fale na ba u shinjila. Ka u fale na u yerala. Ayake alaka maka bo Safi ko 1 mois dron. Mo ka bo Safi bo uni Mariam match 1 mois dron. Ni bigini maka dongala Mariam ba no fe. Ika mako ni nyamo ko den tato. Abe donc mamu no fe. Ite mo jira pelta. Mo kana wuli nta pelta. Ni Safi bora ni mamu che 1 mois ibe donc mamu no fe. Ni ma donga no fe billahi ibe kaka nam minai. Ibe nam mina no fe. Jelaka ma fo ko rade ma fo nangara baya ma fo galombatige ma fo ki yere victimiser ngoka dongli da
e ni mamu un mois mo taw ni ñoje billahi be don ga no fe ni ma tagera fa ko dorobe iba lamine na ko sorry yo e ba lamine no fe ay mamu ko donglu lamen wi hala baraka kura minda yo nga kele ngala e lame e ni baje ni saka mi ñona da mamu ko dongli kele fo ke ka dongli mi meta ko ça fait ka fanu de beta lame ka million de vida ma sinon ima dongli da mi na bora numéro 10 la ko ça fait o sebe ko dima ima dongli da mi be lame de nanga vie ni fila yere mambi yere la le fo nete artiste ko de ne be safi de ko na uye safi provoquer billahi ne ba yira ulango jone jigo kokola nete bigini ko de nte bigi ko nte palmer ko tu ka fani yere kabi ala ndama ku ka fani ne safi fani di safi mana ke mo min fembe kife na yi bla sino mamu ye mun kenela mun bene ni mamu che jete manogo ay mun gena mun bene na che ni ambe kata je mamu la ka mamu kele e de tari isoko be safi lawo sino ini mamu ya ka kele damine ka be urukinjay be abe ka uson war la kuma mina ne shugo dayala malen juman dayala kele awa gele ko kele kura de ko abusu ko kuma de nani kele kura ay de wa soro kele be ne ngo urukinjay de ula sigi ka la pen kele unu nyogonje uruki de la pen kele unu nyogonje amatla ka sigi plateau ka ko uruki kele re ko e la ru tale ko male ka wardi ngayo fo kele kera mena uruki folo de ay shekabu ulabe mo taraka o fona bolo bloki de ni kambay bini nani sigi fishiri wale fitiri fatara ake ebeta safi de kele bi ke biti jigida ndaro ko iga fan clubu ko ebe safi kele oni iga fan clubu be se gi mine mamula safi ka bo unu nyoje safi bo unu nyoje un mois dro ni mamma pogo shora la ka fuma ko tunya mo ko den tato flene abe pogo kono wolo vla mamu be tako sabaki abe pogo kono wolo vla sori la ale retouru abakila mambe ale retouru ke bigila billahi ebe siga ola eni bache ni safite ni na uye lakuma menale ay lakuma akad ma yo même mamu ka dunia kala iba lame iba do ebe dongli lame ni te dongli do beta dongli kala mo obe nyaay ma ke esendi esemine ke défend ke samurota e gani joko e ga fan club e beta o tigu to lubulo ko fan club ko dambaire ni fan club be sega mingi angai ni la men ni bisa kan ni nyokonda fana bache bigini mesega ni ngonda ay dongli jumanda mi meni bo ay kele fodro ay kele fonye dron nten na fiki denyal maka na nguli mo shini mawo maye ngule me sugu yira otigila mo shi kana ngule ane sigo
a commencé ni ma a kana bi piège kono ou be feka aw bla piège terre piège foi terre aw na u malo ka do kama ira ula ka yere malo masilita yere ka safi ere no de ni be ede ni beke e ka bonu no no yonche e mois de romani ake alaw kama na an kadiye de iye carte un mois dron iki absenté dron un mois ni ete bigini ba do mamu ye joni ukume nyongo ngo uskile ukume chekele ne ku ama gen ka boya che ko era de mala iye carte ka boy ero mami sera ka gen ka bo chekola itese ki i ko la ko dongili da billahi ya korobo savi aki wala baka ma ka boy e fa be kanen muna ibe toyi boy nunu ni nyoka chamana anga ukusiku ira nyokona akei fani baka ma ka boy kana clash kenuye kana kuma fo mi me doula kanu koromatike kanu kiritike kana usuteni nuyu ko ko bla kana blamani affiche kana partager boy un mois ayira officiellement ko bigini ko ibi ye carte pour un moment un mois dron anga siganga ko laje anga lajani mamu abe mamu don abe mamu do ko farakuru ba benye dendo to ko mina waka fanu ayira mana fanu clubu ube mamu don ube duguli fani nunu don un mois dron na uma ko tikito ko compte fermé nawe maramba fanu e nyoko mina e be daji tout on un mois e ka bodro ka officiellement qui bi écarté un mois dron ta qui beta bagage bi écarté e kana kuma e kana foi fo e ka boy un mois dron angu ni maramba fanu e nyoko na tenu mata agile de man Niger wallahi billahi beta agile de man Niger kana siga aw beta agile de man Niger wallahi aw ni maramba fan duguli fanu maramba ka fanu naturel were artiste ka fani tala mo ka uyere ka uye abe mamu ka fanu ndi ulle be bokata sudini fani minu me ko safi fanu me ko safi fanu no suno na bora safi fanu na fani tila jamati ko mo goti bulu fo safi fanu le be ka togo dima suno na ni safi bora eni mamuche eni bache bigini me se ka ndo minu yokonda ha akanti bolo amandia tila a mulo tila ka sebe mero dobo marama mi comment on appelle faut tenir ni mamouté abouchi ka comportement mandi au kera ay comportement minge moi je n'ai pas apprécié au man abouchi ka comportement mandi ni o ya abouchi re ko go ne jenatike kono mais talent ni eni mamu bla ko talent tabo tese katimaka billahi ni eni mamu bla ko ngata talent kata jo san do kan ko ka talent prouver ebe dongli lamne mamuko moko ya uto akote moko tu damena voilà menga video tige metani se fly nte mana kan fola ni mi fal na bashingila ko botu ni ka mana kan fola nam mi duati na pied gauche ya mbe nkara 42 me poitri 42 le du 42 mba i wezere ni ma mba fara o nyamu go de nya de daboto yi e sukora kuma juma kambe filanda roma sukora kuma juma kambe filanda roma aw be mariamba don ne ta mamu ka kapashi aw be mamu don abado alna denil ay denil lo he na alna denil lo deni aka sulo abra babo safi koro maran kale alala mamu ye ko laika ababora da changer
Nakayi bo safi ko koro. Mamu nako laika ababoro a de changer. Ndouala ababoro a de changer. Yaka den soulon. He mais na mais ibara men soulon. Men may fait. He yemin ay min kelala. Aya bro laka. He mais mainde mais mais c'est donc là les faits. Ça fait babo oni mamu je koro. Mamu ba min laika ababoro. Ndouala di changer. Alu ni mamu ate mo sukreli. Endo fanyana nendo fanyana go. Ani mamu de mo sukreli le. Fixiri ware fitri fatara. Aye ba ni mamu je. Ana sulon. Alors, Safi, elle est timide en là. Là, elle est timide en là. Sinon, on peut comme ni dongli, à quatre nègres la même mobile de kono. Mais elle est timide en là. Elle est tarée de ni déninche. Ne écoutez, ça m'a dit deux janaja kera billahi. On me deux janaja kedi. Janaja, aïe ni kain, aïe ni la main. Aïe la main, t'es net comment? Ne pas toi qu'à ni la main. Allah, ana daila. Sino ibese wallahi. Ibese. Kada so Allah ko dala. Don't be me.
kundo ko so so ni nyaw ka doji ni ndawuma ni mbawu tango de na ni woni aw be kele kude aw tama to be to kele ni ka kele ko yerema ni ne yaw ka doji aunte la yaw nyaw de mede sino ani aunte fo ante klashi ya ayaw non tawla anyaw to la koy awni ni ala bora kan min la mais iba don ibe kam min sitini ko soit déjà fan club ba do na yi jo alamfa na kana korobo na ya korobo ala wallahi bila tato shen gani kushi beta na mata ni kushi dora be soroke kenat ke na lame na tari go ijo ni nyefe ko dongli ninda na ni kushi mata ne kalimbari masala abe soroke na mo soroke fa ko no be buli soro wa bake ama nyoko nege la blofu tala de ni muso imbesa tala safi de to di awmaya sino ni awbe ni no eke unge awte ni no awe ni no ube ni ndo ngati bala la kira mamadu kan Émilie dansait, les cheveux vers l'arrière, et moi je restais là. Wa désormais ngera maramba fanere ngera désormais ngera mamu ga fanindi comme awbe se dafarale ya gafula ça fait de to de awma ni ma boy de grand sœur cette fois-ci il y a pas de calabouchement boy écarte-toi on va boire mamouche on va voir de quoi il est capable ya ipanga pour dire ya ngiri ade ngiri ibo vo wara ko fege sino keleni ni ngala ti joka te ngiri la bi ngiri fo ka soro bila ila ate ngiri ibo fo wada da ko fe deli mamula deli mano ko ngale mamu deli kan deli mano To be ready on the beat. Voilà. Agasula. Amaduguli monjali. Voilà, bonyati maybe tati geta. Anga nyoko blaya. Konu a che dole no. Mais aunde a cheni no. Mais na ko ka ba ta ka la ma cheni ama tori chi. Aba tori chi. Salut.